नमस्कार वोकेशनल ओडिशा को स्वागत। आज आमे गोटे बहुत मजादार विषय कथा हेबा कंप्यूटर। एई जो मशीन आम जीवनरो एक अविच्छेद्य अंग पालटिछि सेटा प्रकृतरे केमदी काम करे देखिबाकू तो पूरा जादू भली लागे, किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि एहार मूल दुआ एकदम सरल। आउ आज आमे सेही सरल रहस्यर परदा हटेइबा। तेबे चालंतु आमर एही यात्रा आरंभ करिबा। आमे पूरा मूलरू आरंभ करिबा, माने सबुठारु छोटो जिनिस गोटे साधारण स्विच रु आउ धीरे धीरे देखिबा केमिति सेइठु गोटे पूरा कंप्यूटर तयारी होछि। आमे एही 6टी पर्याय रे एही पूरा कहानी को बुझिबा। कथाटा सुनिबाकू अविश्वास लागुछि नहे कि? टिके कल्पना करंतु, जीवन रे जेते बही पढ़ी हबो से सबु गोटे छोट नख आकारर छिप भितरे रही पारिबो। माने दुनियार सबु ज्ञान सबु कहानी गोटे मुठारे। किंतु एटा कोनोसी जादू नहे। एहा पछरे जो रहस्य अछि सेटा एते सरल जे आपण जानिले आश्चर्य हेबे। और सेठु ही आम कहानी आरंभ है। अच्छा, तेबे चलंतु सही मूल रहस्य भीतर को जीवा। जानंती पूरा कंप्यूटर दुनियाटा केवल दुईटी जिनिस उपरे ठिया होईछि, ऑन आउ ऑफ, बास एतिकी। बिजुली अछि किंबा बिजुली नाही। आम फोन रे थिबा प्रत्येक फोटो प्रत्येक गीत एपरिकी आमे एबे जहा देखुछे सबु किछि एही ऑन आउ ऑफ रो खेल। एकदम सहजरे बुझबा पाई गोटे उदाहरण नेबा। भाबंतु आमे रास्तारे जाउथिबा गाड़ी गणिबा पाई लाइट बल्ब व्यवहार करूछि। जेमिति प्रथम गाड़ी गला आमे प्रथम बल्बटा को ऑन करिदेले, एटा हला 1। जेतेबेले द्वितीय गाड़ी गला आमे प्रथम बल्ब को ऑफ करी द्वितीय बल्ब को ऑन करिदेले, एटा हला 2। और जेतेबेले तृतीय गाड़ी गला आमे द्वितीय बल्ब को जळे रखी प्रथम बल्ब को भी ऑन करिदेले, एटा हला 3। एही जो ऑन आउ ऑफ रो खेल एहाकु ही बाइनारी कुहा जाए। और मजार कथा हेउछि एहीपरि मात्र 4टी बल्ब व्यवहार करी आमे 0 रु 15 पर्यंत माने 16टा अलगा अलगा संख्या देखाई पारिबा। आउ जानती आम कंप्यूटर भितरे ठीक एमिति ही हुए। फरक एटिकी जे सेठी लाइट बल्ब बदले रे कोटी कोटी छोटो छोटो जिनिस थाए जहाकू कैपेसिटर कुहा जाए। जेतेबेले कैपेसिटर रे चार्ज थाए ताकू कंप्यूटर 1 बोली बुझे, आउ जेतेबेले चार्ज न थाए ताकू 0 बोली बुझे। बास एही 1 आउ 0 ही हेउछि पूरा कंप्यूटर दुनियार भाषा। ठीक अछि, गोटे ऑन किंबा ऑफ स्विच तो बेसी किछि कहि पारिबनी, किंतु जदि आमे एमिति हजार हजार लक्ष लक्ष स्विच को एकाठी करि दबा सेते बेले प्रकृत जादू आरंभ हुए। तेबे चालंतु देखिबा एही छोटो छोटो स्विच मिसी केमिति गोटे पूरा भाषा तयारी करंती जहाकू कंप्यूटर बुझी पारे। कंप्यूटर भाषा रे प्रत्येक ऑन ऑफ स्थिति को कुहा जाए गोटे बिट। एहा हेउछि तथ्यर सबुठारो छोटो अंश। एबे जेतेबेले आमे एमती 8टा बिट को एकाठी करी गोटे दल बनाऊ ताकू कुहा जाए बाइट। आउ एही 8टा बिट व्यवहार करी आमे 256 प्रकारर अलगा अलगा ऑन ऑफ रो पैटर्न तयारी करि पारिबा। एही 256टी संभावना ही कंप्यूटर पाई अक्षर संख्या और विभिन्न चिन्ह को बुझिबार चाबिकाठी। आउ एठी गोटे बहुत बुद्धिमान काम करा जाइछि। आस्की बोली गोटे नियम तयारी करा जाइछि जहा गोटे डिक्शनरी भली काम करे। एही नियम अनुसारे 0 रु 255 भितरे थिबा प्रत्येक संख्या पाई गोटे गोटे अक्षर किंबा चिन्ह रखा जाइछि। जेमिति कि जेतेबेले आमे बड़ ए टाइप करू कंप्यूटर ताकू ए बोली देखेनी, से ताकू 65 नंबर बोली मने रखे। आउ सेही 65 रो बाइनरी रु पहला 01000001। केते मजादार नुहे? एइटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। आमे एबे बुझीगले किभଳି बिजुलीर साधारण ऑन आउ ऑफ रु अक्षर आउ शब्द तयारी होउछि। जदि एही आलोचना किछि नुआ सिखिबारे साहाय्य करुथाए तेबे एमिति आहुरी अनेक कथा जानिबा पाई वोकेशनल ओडिशा को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। अच्छा, लेखा कथा तो बुझा पड़ेगला, किंतु एई जो सुंदर सुंदर रंगीन फोटो आमे देखुछे सेगुड़िक केमती तयारी हुए? कौन सेथिपाई भी से ऑन आउ ऑफ रो नियम लागू हुए? हाँ, आश्चर्य लागिले भी कथाटा सत्य। चालंत देखिबा संख्यागुड़िक केमिति रंगीन चित्रे बदली जान। प्रत्येक डिजिटल फोटो को जदि आमे बहुत पाखरु देखिबा तेबे आमको हजार हजार छोटो छोटो रंगीन बिंदु देखाजिबो। एही बिंदुगुड़ी को कुहा जाए पिक्सेल। एहा ठीक गोटे मोजाइक पेंटिंग भड़ी, जोठी छोटो छोटो रंगीन पत्थर को जोड़ी गोटे बड़ चित्र तयारी करा जाए। कंप्यूटर काम हेला सेही प्रत्येक पिक्सेल बा बिंदुर रंग कौन हबो ताकू गोटे संख्या भाबरे मने रखिबा। पुराना दिनर कंप्यूटर रे प्रति पिक्सेल पाई केवल 8 बिट बा गोटे बाइट जगह थिला।
ତେଣୁ ସେମାନେ ମାତ୍ର 256ଟା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଗେମ୍ର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏବେ ପ୍ରତି ପିକ୍ସେଲ ପାଇଁ 24 ବିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଲାଲ, ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ଏ ତିନୋଟି ମୂଳ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଇଟ୍ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? 24 ବିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖାପାଖି 1,67,00,000 ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରେ। 1,67,00,000! ଏହା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆମ ଆଖି ବି ସେତେ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜିକାଲିର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡାଟାର ଭାଷା ମାନେ 1 ଆଉ 0 ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରେ କିଏ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସେହି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଟିମ୍ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ମିଶି ଏହି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ହାର୍ଡୱେର ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର। ହାର୍ଡୱେର ହେଲା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରିବା, ଯେମିତିକି ମନିଟର, କିବୋର୍ଡ, ମାଉସ୍। ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର ହେଲା ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ହାର୍ଡୱେରକୁ କହେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ହାର୍ଡୱେରଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ତେବେ ସଫ୍ଟୱେର ହେଲା ତା ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବିନା ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ହାର୍ଡୱେର ଟିମ୍ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ, ସିପିୟୁ ଆଉ ରାମ୍। ସିପିୟୁ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମଗଜ। ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହିସାବ କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏସବୁ କାମ ସିପିୟୁର। ଆଉ ରାମ୍ ବା ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ହେଉଛି ତାର ୱାର୍କିଂ ଡେସ୍କ। ଯେମିତି ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଡେସ୍କ ଉପରେ ରଖୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସିପିୟୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥାଏ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ରାମ୍ ଉପରେ ରଖେ। ସଫ୍ଟୱେର ଦୁନିଆରେ ବି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବା ଓଏସ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯେମିତିକି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ କିମ୍ବା ଆଇଓଏସ୍। ଓଏସ୍ ହେଉଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମ୍ୟାନେଜର। ସେ ସବୁ ହାର୍ଡୱେରକୁ ସମ୍ଭାଳେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର ବା ଆପ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଗୀତ ଶୁଣିବା ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପାୱାର ବଟନଟା ଦବାଉ, ସେହି ପ୍ରଥମ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଡବା କେମିତି ହଠାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ପାୱାର ବଟନ ଦବା ମାତ୍ରେ ବାୟୋସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରଥମେ ନିଦରୁ ଉଠେ। ତାର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବା। ସେ ଦେଖେ କିବୋର୍ଡ, ମେମୋରି, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ମିଳେ, ବାୟୋସ୍ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରେ ଆଉ ତାକୁ ରାମ୍ ଭିତରକୁ ଆଣେ। ବାସ୍, ତାପରେ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଏସ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଯାଏ। ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିପିୟୁର ପ୍ରକୃତ କାମ। ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଚକ୍ର, ଯାହା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିପାରିବା। ଏହି ଚକ୍ରର 3ଟି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି: ଫେଚ୍, ଡିକୋଡ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିପିୟୁ ରାମ୍ରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣେ, ଫେଚ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବୁଝେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଡିକୋଡ୍। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି କାମଟିକୁ କରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆଣିବା ବୁଝିବା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିପିୟୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଥର କରେ। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତି ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଆମକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା? ଆମେ ପୁରା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ମୂଳଦୁଆକୁ ବୁଝିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭଳି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା ଶୁଣୁଛେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷା ଏହି 1 ଆଉ 0 ହିଁ ରହିବ, ନା ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଏହା ଭାବିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଏହା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୋକେସନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶିଖିବାର ଯାତ୍ରା କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି। ଆମ ସହିତ ଏହି ଜ୍ଞାନରୁ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୋକେସନାଲ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।